السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ بخير إن شاء الله. الله يحفظك ورعاك. نبدأ شيخنا. نقدم مقدمة صغيرة. شيخ اسمعنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. يسعدنا في هذا المساء أن نلتقي بشيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ليلقي لنا كلمة توجيهية يسمعها إخوانه وأبناؤه فيستفيدون منها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب. تفضلوا شيخنا رعاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات من هم معنا الآن مشافهة ومن يتابعوننا من خلال الإخوة في مدينة جرجا بأندونيسيا، أن أهل السنة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسلفيون هم رحماء فيما بينهم، وهم رحماء بالناس. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي حديث ثالث: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فكل أهل ملة يكونون على فريقين: فريق نفرة
ونكرة وفريق تعارف. وخير ما يتعارف عليه أهل السنة هو ما تضمنه الحديث الأول، وهو حديث أنس مخرج في الصحيحين: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والشاهد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأهل السنة في كل مكان وزمان متحابون غير متباغضين، متآلفون غير متنافرين، متعارفون غير متناكرين، لأن الرابط بينهم الإسلام والسنة، وليست منافع سياسية ولا اقتصادية. كل منافع الدنيا ليست برابطة بينهم، فالرابطة التي بينهم هي رابطة الإسلام والسنة. ولهذا فإنهم يوقرون علماءهم ودعاة الإصلاح فيهم أحياء وأمواتا، ويذكرونهم بالذكر الحسن ويثنون عليهم الثناء الجميل. وما أحسن ما قاله ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه المقولة الجميلة والنصيحة الثمينة شاهدها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الحديث الآخر: المرء مع من أحب، وله قصة. والمقصود أن أهل السنة ليس بينهم شحناء ولا عداوة ولا بغضاء، حتى وإن استنكر أحدهم على الآخر قولا أو فعلا ورد عليه ذلك، فإن قلوبهم صافية، لأن قاعدتها السنة، فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين المرضيين مثل سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي العالية الرياحي ومحمد بن سيرين وأمثالهم، ثم من بعدهم من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث عدة،
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمقصود أن أهل السنة هم دعاة إصلاح وهدى على بصيرة من الله ونور، لأنهم في كل ما يقولون ويأمرون وينهون هم على فقه الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح، ولا يعولون على آراء البشر وأفكارهم، لأن آراء البشر وأفكارهم ليست معصومة، فأبى الله العصمة إلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع هذه الأمة على ضلال. حديث صحيح بمجموع طرقه وإن اختلفت ألفاظه. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. تأملوا هذه الجملة: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، فأهل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا وصلنا عند كلام ابن تيمية: السنة مقرونة بالاجتماع. نعم. أقول تأملوا هذه الجملة: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والمعنى أن أهلها مجتمعون، لأنهم على هدي الكتاب والسنة وسيرة من مضى من السلف الصالح. والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، لأن عمدة ما عندهم الرأي المجرد والعقل المحض والقياس الفاسد. ولهذا لو أظهروا اجتماع فيما بينهم لكنهم مختلفون متنافرون متباغضون. ويعرف هذا من خبر تاريخ الفرق. ولهذا فإن من حاول تسييس الدعوة وأخذ في دعوته المنحى السياسي ولم يسلك سبيل السلف الصالح فإنه يهلك ويهلك. وسيظهر هذا قريبا أو بعيدا، وقد ظهر عبر التاريخ فشل المسيسين الذين جنحوا إلى الرأي والعقل ومجاراة الناس، فشلوا وأهلكوا من تبعهم، ضلوا وأضلوا وضاعوا وأضاعوا.
والعاقبة الحميدة هي للسنة وأهلها، لأنهم أخص الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشرعه على وجه الكمال. وإن شاركهم بعض الطوائف من المبتدعة فليس اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال والنور والبصيرة. أهل السنة فوقوا جميع أهل الملل، لأنهم يهدون عن علم ونور وبصيرة. يقولون للناس قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. وما أحسن ما أخرجه أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهب بن عبد العزيز، وفي رواية إلى أصبغ بن الفرج، عن الإمام مالك رحمه الله قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر ما أصل إلا ما أصلح أوله. قلت لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. وشاهد هذا النصح من وهب بن كيسان رحمه الله لتلامذته، ومنهم الإمام مالك رحمه الله، فيما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. والمقصود أن من كانت دعوته على البصيرة والعلم والهدى فبرهان صدقه أن يقرر في الناس ما تضمنه هذا الحديث من تعليم الناس الفقه في الدين وفق الكتاب والسنة، وأن يحذرهم ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو داعية الحق والبصيرة. وأعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، ثم سائر الطاعات العملية من فرائض ومستحبات. وأعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء قبله الشرك، ثم سائر المعاصي كبارها
هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى تقريره وإلقاءه فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد في الأقوال والأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان أعماله، وأن ينفعنا وإياكم بما قاله. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما نحتاجه. هذه يا إخوة وصايا العلماء ووصايا المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخنا الشيخ عبيد هو نموذج من نماذج العلماء الذين يوصون بالاتباع وبالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بأهل السنة والجماعة السلفيين أن يهتموا بمثل هذه النصائح، نصائح العلماء الذين واجهوا الفتن وعرفوا أمراض الدعوة وعرفوا أحوال طلابهم وأبنائهم في شتى بقاع الأرض، ويتابعونهم ويرشدونهم إلى الخير. فأوصانا حفظه الله بأعظم وصية، وهو التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وأوصانا بالاجتماع والتآلف والابتعاد عن أسباب الفرقة والاختلاف، فنكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه هي نصائح ووصايا أهل العلم من السابقين واللاحقين، كأنهم يتكلمون، بل هم يتكلمون من مشكاة واحدة، مشكاة النبوة التي يأخذون منها سنته صلى الله عليه وسلم ويسيرون عليها. فيجب علينا أن نهتم بمثل هذه الوصايا، وأن نرجع إلى أهل العلم في كل ما نختلف فيه حتى تسير دعوتنا على الطريق الصحيح، وحتى تكون دعوتنا على بصيرة وعلى سبيل السلف الصالح. فجزى الله الشيخ خير الجزاء،
وبارك الله فيكم. كم يكفيك حق هذا؟ كم يكفي إلى المغرب؟ Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat dan nasihat dari Syekh kita, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya saksi. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Pengakuan dan sebagai tauhid kepadanya, salawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan segenap para sahabat beliau. Amma ba'd, ketahuilah wahai segenap kaum muslimin dan muslimat yang bersama kami dalam acara ini, dari saudara-saudara kami di kota Yogyakarta, segenap ahlu sunnah yang merupakan Taifatul Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan, sebagai Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, sebagai Salafiyin. Mereka adalah orang-orang yang rahmat, berkasih sayang sesama mereka, dan mereka pun orang-orang yang rahmat, berkasih sayang kepada yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang barang siapa ada ketiganya padanya, dia akan dapatkan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai orang itu kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakraha an yukdhafa finnar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam api. Di dalam hadis lain pula, beliau pun sabdakan, Zaqa ta'amal iman, man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman orang yang meridhai Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul utusan Allah. Di dalam hadis lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-arwahu junudun mujannada. Arwah itu, nyawa manusia adalah kelompok yang disatukan satu dengan yang lain. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Maka dari arwah-arwah itu yang saling bertemu, dia akan saling lunak satu dengan yang lain. Tetapi jika arwah yang satu dan yang lain saling mengingkari, saling berbeda, maka dia pun akan berselisih. Maka demikianlah di dalam agama ada orang-orang yang bersatu, ada pula orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih di antara mereka.
Sementara ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana Rasulullah telah sabdakan di dalam hadis Anas di Bukhari Muslim, di hadis yang pertama tentang 3 urusan, 3 perkara yang dengannya orang akan merasakan lezatnya iman. Yang Rasulullah sebutkan salah satu di dalam hadis itu, ketika seseorang mencintai orang lain, tidaklah dia cintai orang itu melainkan karena Allah semata. Maka ahlu sunnah di setiap zaman, di setiap tempat, kapanpun dan dimanapun mereka berada, ahlu sunnah sesama mereka saling mencintai, saling berkasih sayang, bersatu padu, karena yang menyatukan antara mereka adalah Islam dan sunnah, bukan tujuan-tujuan duniawiyah, bukan urusan-urusan dunia, bukan politik, bukan ekonomi, bukan pula segala maksud dan tujuan-tujuan duniawi. Yang menyatukan ahlu sunnah hanyalah Islam dan sunnah. Oleh sebab itu, mereka ahlu sunnah selalu menghormati dan memuliakan para ulama dan orang-orang yang menyeru dan mengajak mereka kepada sunnah, selalu membicarakan mereka dengan kebaikan, dan selalu pula ahlu sunnah mengambil ilmu dari mereka. Perkara ini sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan oleh kalian dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Pernyataan beliau Imam Ibnu Sirin adalah nasihat yang sangat berharga. Apa yang beliau ucapkan ini dasarnya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Setiap orang agamanya tergantung temannya, maka perhatikanlah masing-masing kalian dengan siapa dia berteman. Demikian pula di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai, dan hadis itu ada kisahnya. Yang kami kehendaki di sini bahwasanya ahlu sunnah di antara mereka tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Walaupun terjadi bantah-membantah secara ilmiah di antara mereka, tetapi hati mereka tetaplah suci, bersih dari permusuhan dan kebencian, karena mereka berdiri di atas bimbingan Quran dan sunnah serta ajaran salafus saleh. Salafus saleh adalah generasi yang telah lalu dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terutama di antara mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Kemudian setelah mereka para imam-imam tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Abul Aliyah Ar-Rayahi, Muhammad ibnu Sirin, dan yang selain mereka. Demikian pula kemudian generasi setelah mereka dari imam-imam atba'ut tabi'in, mereka yang hidup di zaman-zaman yang memiliki keutamaan, mereka yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah saksikan kebaikan untuk mereka, sebagaimana beliau sabdakan dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat ini adalah di zamanku, kemudian generasi yang berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya. Yang kami kehendaki dalam penjelasan ini, bahwa ahlu sunnah
mereka adalah para dai yang selalu menyeru dan mengajak umatnya kepada pembenahan, membenahi keadaan mereka, membimbing mereka di atas hidayah, di atas ilmu dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah selalu mendasari apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka larang, selalu mereka dasari dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bimbingan para ulama salafus saleh rahimahumullah. Para ulama dan para dai ahlu sunnah, mereka tidaklah kembali di dalam agama kepada logika dan pikiran manusia, karena pemikiran dan akal logika manusia tidaklah terjamin dari kesalahan. Allah tidak menghendaki adanya keselamatan kecuali di dalam kitabnya Quranul Karim dan di dalam sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian pula ijma', kesepakatan para ulama, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, lan yajtami'a hadhil umma ala dhalalah, tidak akan umat ini bersepakat di atas suatu kesesatan. Hadis sahih dengan keseluruhan jalan-jalan riwayatnya. Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya sunnah itu, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dibarengi dengan kesatuan dan menyatukan orang-orangnya, sementara kebid'ahan, segala ajaran yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu dibarengi dengan perpecahan dan perselisihan. Makna ini bahwasanya ahlus sunnah, orang-orang yang selalu bersatu, orang-orang yang selalu bersatu padu di atas bimbingan Quran dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam serta petunjuk para ulama yang terdahulu dari salafus saleh. Adapun kebid'ahan hanya mendatangkan perpecahan, hanya membawa perselisihan di antara mereka. Demikianlah ahlus sunnah, di antara mereka tidak mereka gunakan logika yang lepas dari tuntunan Quran dan sunnah, tidak mereka gunakan pula kias yang rusak. Adapun selain ahlus sunnah, dari kelompok-kelompok sempalan yang ada, kalaupun mereka menampakkan persatuan di antara mereka, sungguh mereka itu saling berselisih. Hati mereka tidak bersatu, saling centang perenang antara satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan di antara mereka. Akan mengetahui ini, yang mengetahui kondisi dakwah dan dari kelompok-kelompok sempalan yang ada di tengah-tengah umat ini, maka barang siapa yang berdakwah, yang mendasari dakwahnya dengan jalan politik, dia telah menyimpang dari jalan para ulama salafus saleh. Sungguh dia telah binasa dan membinasakan banyak orang. Mereka yang cenderung hanya kembali kepada logika dan akal pikirannya belaka, mengikuti kemauan kebanyakan orang, pasti dia akan gagal di dalam dakwahnya. Tetapi ahlus sunnah, hasil baik pasti untuk mereka, karena merekalah orang yang paling mengerti dan paling dekat dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Kalaupun kelompok-kelompok yang lain berupaya untuk menyerupai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah sempurna karena adanya penyimpangan-penyimpangan pada mereka. Tetapi ahlus sunnah,
mereka jauh lebih tinggi dari yang lainnya. Mereka selalu berjalan di atas cahaya, di atas ilmu. Yang mereka sampaikan kepada umatnya adalah apa yang difirmankan Allah. Yang mereka sampaikan kepada umatnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Barr di dalam kitabnya At-Tamhid dari Imam Malik rahimahullah bahwa Imam Wahab ibnu Kaisan rahimahullah selalu ketika beliau duduk bersama kami, kata Imam Malik, beliau tidaklah bangkit berdiri meninggalkan majlis kecuali beliau sampaikan kepada kami, ketahuilah bahwa urusan belakangan umat ini, generasi belakangan umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang telah menjadi baik karenanya generasi pertama umat ini. Aku tanyakan, kata perawi kepada Imam Malik, apa yang dikehendaki oleh Wahab ibnu Kaisan? Jawab beliau, yang beliau kehendaki adalah urusan pertama dalam agama dan urusan takwa. Apa yang diucapkan oleh Imam Wahab bin Kaisan ini dikuatkan atau dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innahu lan yub'ats nabiyyun qabli illa haqqun alaih an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Setiap nabi yang Allah utus sebelumku pastilah berkewajiban nabi itu untuk menyampaikan kepada umatnya segala kebaikan yang nabi itu tahu itu baik bagi umatnya, dan mengingatkan kepada umatnya segala kejelekan yang nabi itu tahu itu jelek bagi umatnya. Dan umat kalian ini telah dijadikan kebaikannya di generasi pertamanya, sementara di generasi belakangannya akan tertimpa oleh ujian dan malapetaka dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Dari hadis ini kita mempelajari bahwasanya siapapun yang dakwahnya di atas ilmu, di atas petunjuk Quran dan Sunnah, petunjuk para ulama salafus saleh, akan tampak bukti kejujuran dan kebenarannya di mana yang dia sampaikan dan dia jelaskan kepada umat adalah fikih tentang pemahaman Quran dan Sunnah, agama yang benar. Dia akan mengingatkan umatnya dari segala sesuatu yang telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkara terbesar yang diperintah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, kemudian segenap bentuk ketaatan kepada Allah, baik itu yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Dan perkara terbesar pula yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara kemusyrikan. Kemudian demikian pula segenap perkara kemaksiatan dan perkara bid'ah, perkara ajaran baru yang diada-adakan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Aku memohon kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita semua dan istiqamah dalam perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian isi dari ceramah dan muhadarah Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Kemudian sedikit catatan kaki
dari Syekh Khalid Ad-Dhafiri hafizahullahu taala, bahwasanya demikianlah telah kita dengarkan wasiat para ulama kita, para ulama ahlus sunnah, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah syekh kita semua, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, salah satu contoh dari para ulama yang selalu memberikan wasiat, nasihat kepada umatnya untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantas kiranya bagi segenap ahlu sunnah, para salafiyin, untuk mempelajari dan memperhatikan wasiat ini. Mereka adalah para ulama yang selalu menghadapi segala macam fitnah, para ulama yang mengetahui kondisi dakwah, mengenal dan mengetahui kondisi murid-muridnya dan anak-anak didik mereka di seluruh penjuru negeri-negeri yang ada. Demikian mereka selalu membimbing anak didik mereka menuju kebaikan. Beliau telah berikan wasiatnya kepada kita, wasiat yang begitu mulia dan agung, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf rahimahumullah. Beliau pun mewasiatkan kepada kita semua untuk bersatu, untuk saling bersaudara dan menjauh dari segala sebab yang memecah belah, segala sebab yang menimbulkan perselisihan di antara kita. Dengan demikian, ahlu sunnah akan menjadi seperti jasad yang satu, di mana jika sebagian dari anggota tubuh itu merasa sakit, yang lain pun akan ikut mengeluh dengan tidak tidur dan merasa demam pada tubuhnya. Demikianlah wasiat para ulama kita, dari para ulama terdahulu maupun para ulama yang belakangan, sama apa yang mereka wasiatkan, karena mereka mengambil dari sumber yang sama, sumber yang satu, yaitu dari Al-Quran dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sunnah beliau. Dan di atas itu pula mereka berjalan. Maka kewajiban kita semua untuk mempelajari dan mengamati wasiat-wasiat mereka, untuk kita kembali kepada mereka dalam segala perselisihan yang terjadi di antara kita. Kita merujuk kepada mereka hingga dakwah kita, dakwah yang benar, berjalan di atas ilmu dan berjalan di atas bimbingan para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah membalas Syekh Ubaid dengan balasan yang lebih baik, dan semoga Allah pula memberikan barokahnya kepada beliau. Walhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مواصلة لكتاب القواعد الأربع. أنهينا بحمد الله في الدرس الماضي مقدمة الكتاب التي تناولت بيان دعوة الأنبياء التي هي ملة إبراهيم، وكذلك بين أهمية التوحيد
وأثره في العبادة، وكذلك خطورة الشرك، وأثره في إحباط الأعمال، ونوه في آخر المقدمة إلى وجوب تعلم التوحيد ومعرفة خطورة الشرك. وبيان ذلك في 4 قواعد. القاعدة الأولى في بيان أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن المقصود والمعركة بين الرسل وأقوامهم كانت في توحيد الألوهية. والقاعدة الثانية شرحناها، وهي في الرد على المشركين في قولهم نحن ما عبدنا صاحب القبر ولا نعتقد أنه ينفع ويضر، وإنما نطلب منهم القرب والشفاعة. بين الإمام أن هذا هو قول المشركين من كفار قريش. ووضح أنواع الشفاعة الشركية والشفاعة الجائزة. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah utama. Pada pertemuan kemarin telah kita lalui muqaddimah dari kitab ini yang telah membahas tentang dakwah para nabi alaihimussalam, tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, penjelasan tentang pentingnya tauhid dan pengaruhnya yang begitu besar di dalam ibadah, serta penjelasan tentang bahaya kemusyrikan dan pengaruhnya yang juga demikian besar, di mana kemusyrikan itu menggugurkan amalan manusia. Di akhir muqaddimah beliau telah isyaratkan pula tentang kewajiban untuk mengenali dan mempelajari tauhid, kewajiban untuk mengenali bahaya kemusyrikan, dan telah beliau sebutkan itu dalam 4 kaidah dalam kitab ini. Kaidah pertama, pada pertemuan yang lalu telah beliau jelaskan bahwasanya kaum musyrikin mengakui bahwa tentang perkara tauhid rububiyah, bahwa Allah sebagai pencipta satu-satunya, penguasa dan pengatur alam semesta, tetapi itu tidaklah berguna bagi mereka. Terjadi peperangan antara para nabi dengan kaumnya karena tauhid uluhiyah, peribadatan hanya untuk Allah, yang ditolak dan diingkari oleh kaumnya. Kaidah yang kedua, penjelasan beliau bantahan kepada kaum musyrikin yang menyatakan bahwa kami tidaklah menyembah kepada orang-orang yang ada di kubur. Kami tidak meyakini bahwa merekalah yang menentukan manfaat ataupun madarat. Yang kami lakukan, kami hanya mengharap kedekatan diri kami di sisi Allah, agar mereka
lebih mendekatkan kami di sisi Allah, dan kami berharap pula syafaat dari mereka. Dalam kaidah yang kedua, beliau sebutkan penjelasan bahwa ucapan ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh musyrikin Quraisy di zaman itu. Beliau jelaskan pula macam-macam bentuk syafaat, dari syafaat-syafaat yang syirik, dan beliau jelaskan pula syafaat-syafaat yang diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah beliau sebutkan. ثم القاعدة الثالثة وخلاصتها في بيان أن المشركين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد كانوا يعبدون أشياء كثيرة وتتنوع معبوداتهم، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء كعيسى كما يفعله النصارى، وعزير كما يفعله اليهود، ومنهم من كان يعبد أناسا صالحين مثل من كان يعبد اللات، فإنه رجل كان يلت السويق أن يصنع الطعام للحجاج، فلما مات عبدوا قبره أو الصخرة التي كان يصنع الطعام عليها، وكانت لأهل الطائف ثقيف. وكذلك في قوم نوح، إنه ما دخل الشرك إلا بسبب الغلو في الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، مثل أيضا العزى ومنات، وكما في حديث ذات أنواط. على ما سيأتي ذكره. ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر والكواكب، ومنهم من كان يعبد الأصنام، فكلهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم مشركين وكفار، ولم يفرق بين أحد منهم، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي تكون العبادة كلها لله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل.
والغرض من إيراد هذه القاعدة هي الرد على من يقول إنما الشرك عبادة الأصنام. فبين المؤلف أن الشرك لا يقتصر على ذلك، بل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله لأي شيء فهذا شرك، ودلل على ذلك. لأن مشركي زماننا إذا جئتهم وهم يعبدون القبور يقولون هذا قبر رجل صالح وليس صنم، الشرك إنما في الأصنام، فترد عليه من هذه القاعدة. ثم ذكر الأدلة على ذلك فقال ودليل الشمس والقمر، فذكر الآية ومن آياته الليل والشمس والقمر، ليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة لأن أقوام يعبدون الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وهو أيضا دليل على الأنبياء. ودليل آخر على الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآية. ودليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قيل أن هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعبدون جن فأسلم هؤلاء الجن فلا زالوا يعبدونهم، فأنكر الله عليهم وقال أولئك الذين تعبدونهم هم بأنفسهم يعبدون الله ورجعوا إلى عبادة الله. وقيل أنها نزلت في من يعبد الملائكة، أي أنكم يا من تعبدون الملائكة بأنفسهم يطلبون القربة إلى الله. ثم ذكر دليل الأحجار والأشجار، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لأن هذه بعضها حجر وبعضها من الشجر. وذكر حديث أبي واقد الليثي، هذا في عبادة الأشجار. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. فتأمل هذا الحديث. أولا كانوا خارجين مع الرسول في الجهاد غزوة، أولا كانوا في غزوة وجهاد مع الرسول، ثم هؤلاء كانوا إسلامهم قريب، حديث عهد بكفر، أسلموا قريبا. مع هذا لما طلبوا أمرا شركيا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط أي ذات يعني نعلق عليها السلاح ونعلق عليها الرماح حتى نتبرك بها.
يتبركون بالشجرة، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن قولهم مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين أن هذا التعليق إنما هو عبادة، وصرفها لغير الله طلب البركة شرك. وهذا الحديث فيه رد على الجهاديين وغيرهم الذين لا يهتمون بالتوحيد، وإنما المهم عندهم التجميع، ويقولون التوحيد يفرقنا، وهذا خلاف دعوة الرسل. فالرسول كان في جهاد فلم يتأخر في إنكار هذا الأمر وإنكار الشرك، لأنه يعلم أن الإنسان إن مات على الشرك فخطر ذلك عظيم. إذن خلاصة هذه القاعدة الرد على من يقول الشرك فقط في عبادة الأصنام. Kemudian kaidah yang ketiga, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menghadapi manusia yang berbeda-beda dalam peribadatannya. Di antara mereka ada yang mengibadahi malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh, pohon dan batu, dan ada yang mengibadahi matahari dan bulan. Rasulullah SAW telah memerangi mereka semua. Rasulullah telah memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan. Dalilnya adalah firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Adapun dalil tentang mereka yang mengibadahi matahari dan bulan adalah firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari maupun bulan, tapi ibadahilah Allah yang menciptakannya, jika hanya Dia yang kalian ibadahi. Adapun dalil tentang mereka yang mengibadahi para malaikat, firman Allah, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob-rob yang diibadahi. Adapun dalil tentang mereka yang mengibadahi para nabi adalah firman Allah, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau
tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentunya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Adapun dalil tentang mereka yang mengibadahi orang-orang saleh adalah firman Allah, ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mengharapkan rahmatnya serta takut akan azabnya. Adapun dalil tentang yang mengibadahi pohon dan batu adalah firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut bagi kalian, wahai kaum musyrikin, menganggap Allat dan Uzza serta Manat adalah ketiga dan paling akhir sebagai anak-anak perempuan Allah? Demikian pula dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, beliau sebutkan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, dan kami baru keluar dari masa kekufuran. Orang-orang musyrikin mempunyai sebuah pohon yang mereka beritikaf di sisinya dan menggantungkan pedang-pedang mereka agar menjadi saksi dan bertuah di situ. Mereka menamainya dengan pohon Dzatu Anwat. Kemudian kami melewati sebuah pohon, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Penjelasan tentang kaidah ketiga ini, kesimpulannya adalah penjelasan beliau bahwa musyrikin yang didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid, mereka adalah orang-orang yang mengibadahi sekian macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Beraneka ragam yang mereka sembah dan mereka ibadahi selain Allah. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Di antara mereka pula ada yang menyembah kepada para nabi seperti Isa alaihi salam sebagaimana dia dituhankan oleh kaum Nasara. Demikian pula Uzair yang telah dituhankan oleh kaum Yahud. Di antara mereka pula musyrikin ada yang mengibadahi sekian orang-orang saleh seperti yang mereka sembah. Allat adalah seseorang yang di masa dia hidup biasa membuat adonan kue untuk dia berikan kepada jamaah haji. Kemudian ketika dia mati, mereka pun menyembah dan beribadah di batu yang biasa dia bikin adonan padanya. Pada akhirnya batu itu pun dituhankan selain Allah. Lat adalah sesembahan bagi kaum Thaqif di daerah Taif. Demikian pula kemusyrikan masuk kepada kaum Nuh alaihi salam ketika mereka melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam pengagungan orang-orang saleh. Di antara mereka pula ada yang menyembah pepohonan dan batu-batu seperti Uzza dan Al-Manat. Demikian pula di dalam hadis Waqid yang telah kita sebutkan tentang pohon Dzatu Anwat. Di antara mereka pula ada yang menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit. Semua ini mereka para penyembahnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinamakan oleh beliau sebagai musyrikin dan orang-orang kafir. Tidak beliau bedakan yang satu dari yang lainnya, sebagaimana Allah sebutkan tadi di dalam ayat waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka semua hingga tidak ada lagi kemusyrikan di muka bumi dan agama hanya untuk Allah semata, agar ibadah semuanya hanya untuk Allah
bukan untuk malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus olehnya. Yang dikehendaki oleh beliau dalam penjelasan kaidah ketiga ini adalah bantahan kepada mereka yang berkata bahwa yang namanya kemusyrikan hanyalah peribadatan kepada berhala semata. Maka beliau jelaskan dalam kaidah ini bahwa kemusyrikan tidak hanya terbatas kepada penyembahan kepada patung dan berhala, tetapi mengarahkan sesuatu dari bentuk ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Beliau pun menyebutkan dalil-dalil di dalam Quran dan Sunnah tentang masalah ini. Karena musyrikin di zaman kita, jika engkau datangi dalam keadaan dia menyembah dan beribadah di kuburan, meminta-minta di kuburan, jika engkau ingkari dan engkau nasihati, dia akan berkata, ini kuburan orang saleh, bukan patung, bukan berhala. Maka bantahlah dia dengan kaidah yang ketiga ini. Di dalam permasalahan ini, tentang hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain, dalam jihad bersama beberapa orang yang baru Islam, baru saja mereka keluar dari kekufuran, tetapi hal itu tidak menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari mereka ketika mereka meminta suatu perkara yang itu syirik. Diingkari keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan, jadikan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki Zatu Anwat. Mereka kaum musyrikin menggantungkan pedang-pedangnya, senjata mereka di pohon Zatu Anwat untuk mendapatkan berkah darinya, agar kemudian senjata itu memiliki kekuatan tersendiri. Dan itu pula yang diminta oleh sebagian yang bersama Rasulullah, orang-orang yang baru Islamnya. Diingkari mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengingkaran yang keras. Beliau jelaskan kepada mereka bahwa ucapan mereka itu sama dengan ucapan Bani Israel, ij'al lana ilaha kama lahum aliha, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah. Dengan ini beliau telah jelaskan bahwa menggantungkan senjata untuk menginginkan mendapatkan barokah dari pohon itu adalah ibadah. Jika itu dimintakan kepada selain Allah adalah kemusyrikan yang haram. Hadis ini bantahan kepada mereka yang berteriak-teriak menyeru kepada jihad. Mereka-mereka harokiyin yang tidak peduli dan tidak pernah memperhatikan tauhid. Yang terpenting bagi mereka adalah mengumpulkan sekian banyak personil. Yang terpenting bagi mereka menyatukan umatnya dalam keadaan mereka masih dalam kemusyrikan. Mereka berkata, tauhid hanya memecah belah umat. Tauhid hanya merusak persatuan umat. Seruan mereka ini tentulah berbeda dan bersimpangan jauh dengan dakwah dan ajaran para Rasul alaihimussalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Waqid dalam kondisi peperangan, tetapi beliau pun bahkan tidak menunda pengingkarannya ketika mendengar perkara yang harus beliau ingkari dari perkara-perkara kemusyrikan, karena beliau tahu bahwa manusia jika telah mati di atas kemusyrikannya, sungguh dia menghadapi bahaya yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Demikian ringkasan dari penjelasan kaidah yang ketiga ini, bahwa kemusyrikan tidak hanya terbatas kepada
peribadatan dan penyembahan kepada berhala dan patung-patung selain Allah. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. Insyaallah kita lanjutkan sesi yang berikutnya setelah salat maghrib.